Soalan pertama kita akan bagi dalam tempoh 35 minit. And then student akan upload. And then terus dalam tempoh 5 minit. And then soalan kedua akan diberi password. Dia macam ni. All the question will be given pada pukul 8.50 macam tu lah. Okay, 8.45 macam tu. You download dulu. And then password. So step tu berlainan password. So maknanya pada pukul 9 tu, nak dekat pukul 9 baru saya akan bagi password. Soalan nombor 1. And then jawab dalam tempoh 35 minit. Kemudian upload dalam tempoh 5 minit. Okay, kemudian terus saya akan bagi password untuk soalan kedua dan jawab. Okay. So, and then soalan kedua tu pun lebih kurang 35 minit juga. So, standby lah. Okay. Untuk malam tu hari Ahad pukul 9 malam. So, soalan yang akan ditanya adalah okay. Okay, so untuk ujian ini, soalan yang ditanya, dua soalan. Soalan satu adalah buck boost inverter. Buck boost converter. Okay, buck boost converter. Kemudian soalan kedua adalah campuran, iaitu bermula dengan square wave inverter dahulu. Kemudian ada dia punya anak lah. Okay, mula square wave. And then lepas tu adalah masuk sedikit quasi square wave. Okay. Dan adalah pengiraan semua benda-benda tu. THD, current, impedance. Okay, yang lebih kurang sama je dalam example yang telah saya berikan. Saya ada video example, satu video tu. Example on the square wave inverter. So boleh lihatlah kat situ how to, lebih kurang soalan lebih kurang sama je. Okay. So PWM tidak ada. PWM akan ditanya dalam final exam nanti. Begitu juga dengan three phase inverter. So three phase inverter, so saya tak pergi mendalam lah. Sebab three phase inverter ni is actually kita akan gunakan dalam soalan AC motor drive nanti. So tapi dalam AC motor drive pun tidak begitu detail lah on the how three phase inverter ni punya function dan juga sebagainya. Sebab dia akan digunakan untuk just to produce a three phase voltage saja. Okay. So maksudnya don't worry on the three phase inverter, memang tidak akan ada satu soalan solid. Okay. Tidak akan ada satu soalan solid on the three phase inverters. Okay. Kita akan tengok nanti dia punya application saja dalam AC motor drive nanti. Okay. So three phase inverters. So this is the circuit. So kita ada DC supply. Dan kita ada 3 kaki. Kita panggil dia kaki. Satu kaki A. Kaki yang kedua dan kaki yang ketiga. So susunan dia, as you can see, semua di grup yang atas ini ada semua transistor. Must be a fully controlled device. Okay. So kita nomborkan dia semua nombor ganjil. Di atas ni 1, 3, 5. Dan kumpulan di bawah ni sebagai nombor-nombor genap. Okay. 2, 6 dan 4, 6 dan 2. Okay, so dia akan so this actually this is actually the typical three phase inverters. Okay, this is the circuit. Dan as you can see, kita ada A, B dan C. So connected kepada load. So load ni is actually ada dua jenis three phase kan. Kita tahu in three phase system kita ada dua jenis sambungan. Satu sambungan bintang ataupun sambungan star ataupun Y. Dan satu lagi sambungan delta. So saya harap you all masih ingat lagi kalau untuk star, apa hubungan V line dan juga V phase. Okay. Saya harap you masih ingat lagi.
So untuk sambungan star, okay, V line must be selalunya lebih panjang lah daripada V phase dan dia akan leading sebanyak 30 darjah. Manakala I line adalah is equal to I phase. Manakala untuk star, V line is equal to V phase, but you punya I line is square root tu lebih daripada IP, tapi lagging sebanyak 30 darjah. Okay. So saya harap you all masih ingat lagi this one. Kalau tak ingat pun, so you kena refresh balik. Okay, sambungan ni. Tapi untuk you punya syllabus ni, kita hanya concentrate kepada Y connection sajalah. Okay, so you kena at least kena ingat yang ni lah. Okay. So A, B, C atau kadang-kadang kita panggil sebagai red, yellow ataupun blue. So the major application of these three-phase inverters is actually for the induction motor. So induction motor, we know induction motor ni ada three phase, ada yang single phase. Contoh yang paling dekat hampir sekali induction motor yang single phase adalah you punya kipas siling. Kipas siling tu adalah single phase induction motor. Kadang-kadang ada juga dalam pasaran kalau you itulah, you all semua tak ada rumah kan, masih lagi duduk kat rumah family. So kalau lah you dah beli rumah, okay, you nak pasang kipas, you pergi ke kedai kipas dan macam-macam sebenarnya, macam-macam jenis kipas sebenarnya yang you akan dengar nama dia. Ada yang panggil DC fan dan juga sebagainya. Tu kadang-kadang nama tu boleh mengelirukan. Kita kadang bila DC fan, kalau kita belajar electrical, DC fan, kita ingatkan DC motor lah. Okay, tapi sebenarnya DC fan tu bukan DC motor, tapi adalah brushless DC motor. Which is brushless DC motor tu sebenarnya adalah masih lagi kategori sebagai AC motor. Okay. Tapi tak apa. So, kita balik pada yang ni. Major of application adalah induction motor. So, dalam industri, kilang-kilang untuk dia punya conveyor dan dia punya sistem conveyor dia lah macam-macam. Dia punya aircon dan juga sebagainya. Dia memang menggunakan three-phase induction motor. Dan to control the speed of the induction motor, okay, berlainan dengan DC motor. Kalau DC motor punya speed is actually apa dia? Nak control speed. Kita control V input VDC lah, iaitu which is V input, which is VDC kepada kita punya converter. Okay. Tapi untuk AC motor ni, nak dapatkan variable speed, you need a variable frequency. Maknanya you punya frekuensi ni, frekuensi output ni, frekuensi output of the inverter ni. Ni inverter, so DC kepada AC. So you ada DC supply. So this one is AC. So you punya frekuensi must be adjustable. Naik turun naik, maknanya boleh adjust frekuensi output. So yang frekuensi output di sini. Okay. So kalau you tak ada this inverter, is memang secara realistik ataupun secara logik memang tak boleh lah. Kalau you connected direct dengan grid kan. Okay. TNB, yang ni you punya motor. TNB frekuensi 50 Hz, which is fixed. So memang you akan dapat fixed speed. You tak boleh nak tukar-tukar pun. Okay. This one kalau you connected directly kepada grid lah. So takkan you nak suruh TNB tukarkan you punya tukarkan frekuensi kan. Memang tak boleh lah. So apa yang kita buat, we need to have an interface. Kalau maknanya dalam case ni, interface ni dia gunakan untuk convert, okay, from another power kepada another power that it can be controlled. So contohnya dalam case ini, apa yang kita buat selalunya, daripada grid ni, kita convert dulu kepada, kita pakai rectifier. So rectifier kita convert dulu kepada DC. Dah dapat DC, so yang ni adalah DC. DC link, capacitor letak sini.
Okay. Daripada DC ni lah baru kita masuk inverter. So daripada inverter lah kita dapat AC balik. So this is how we do. Okay. So motor. Okay. So daripada AC kita convert pada DC dahulu. Okay. Dan di sini bergantunglah you nak control pakai firing angle ke ataupun sebagainya, ataupun you nak pakai diode je ke terpulang. And then ada DC link dekat sini, capacitor. Dan baru masuk kepada inverter. Okay. So the circuit is actually the same. Cuma ada dua jenis. Dalam syllabus ni kita akan consider dua jenis switching method. How to control these switches. Okay. The first one adalah sebenarnya square wave inverter sebenarnya. Square wave dia sebenarnya asas dia adalah square wave inverter. Tapi disebabkan digunakan dalam three phase ini, so kita rename dia atau kita rebrand dia switching teknik ni sebagai 6-step three phase inverter. Okay, so this is the switching signal untuk setiap switch kita ada 6 switch 1, 3, 5, 4, 6, 2. Okay. So each switch will conducted for T/6 time interval ataupun setiap 60 darjah. Maknanya dia punya kelebaran ni adalah 60 darjah. Okay. Sorry, this one. 60 darjah Dan dia punya adalah setiap ni adalah 50%. Okay. So setiap interval dia akan every 60 degrees, so baru dia akan on. Okay. And then the switch at each leg are complement to each other. So make sure that S1 dan S4 must be either S1 atau S4 yang akan on pada satu-satu masa. Okay. So as you can see dalam switch ni, you tengok configuration ni S1 S1 dan S4 As you can see, kalau S1 on, sepanjang S1 ni on ni, as you can see, S4 ni is remain off nampak? Bila kat sini baru, bila yang ni off, baru yang ni akan on. Okay. Begitu juga dengan S2 dan S5. Okay. So S2, bila S2 ni on, as you can see, S5 ni is actually remain off. Okay. So this is actually the switching pattern for square 6-step three-phase inverters. Dan ini adalah voltage across the VAB. So di VAB adalah V line to line, okay, VBC dan juga VCA. So dia akan sama ada positive VDC ataupun negative VDC. So how it actually VAB ni dapat? So it's actually VAN minus VBN saja. Okay, so dapatlah this one. Okay, so this one T/2 lah. Okay. Sorry. Sampai sini lah. This one is actually full cycle lah. Okay, full cycle. Okay, so as you can see dia akan every phase ini dia akan lag sebanyak 120 darjah. So this is actually V line to line punya output voltage. Okay. And we know that V line to line dan V phase adalah tak sama. So this is actually your punya V phase. Okay. So this is V phase. As you can see, kita punya V phase ni lebih macam banyak tangga berbanding dengan line tadi, line voltage. Okay. So kita, as you can see, kita ada 1/3 VDC, and then the second level is 2/3 VDC, and so on. So from this punya step, as you can see, kita dapat ada berapa step ni? Ada berapa level? 1, 2, 3, 4, 5, 6 So we have 6 step. So that's why the name come 6-step three-phase inverters. Kerana ada 6 level kat sini. Okay, the output of the phase voltage give ataupun produce a 6-step waveform. Okay, nilai dia 1/3, 2/3. Macam mana dapat nilai-nilai ni? So we refer to this
circuit. Okay. So, untuk daripada for the first interval untuk interval yang ni, the first one. Switch yang akan on adalah S1, S5 dan S6. So maknanya S1, okay, S5 and S6. Okay, 3. So S1, S5 dan juga S6. So this one is phase A, S5 connected phase C dan S6 connected dekat phase B. Okay. Macam mana pula dapat voltage appear dekat sini VDC bagi 3 dan yang ni negatif VDC bagi 2 bagi per 3. So actually macam ni. Uh, okay. So this is your VDC. Okay. So sekarang kita ada tadi. Jadi S berapa tadi? S1 Ni you punya load R. Yang ni R. So yang ni S5. Okay. Yang ni pun you punya load So yang this one is berapa tadi? S2. Kalau tak silap. S6. Okay, sorry. S1, S5 dan S6. Okay. So yang ni is actually you punya VDC. So yang ini sebenarnya load dia adalah balance. So kita boleh permudahkan this circuit. So you akan dapat this one lah. So yang ni parallel Dua-dua ni parallel. So maknanya you akan dapat R bagi 2. Betul? Dan this one is actually R lah. Okay. So sekarang ni you nak dapatkan what is the voltage across this one and what is the voltage across this one. So this one is your VDC. So ni Vx yang ni Vy. So how to get Vx is actually pakai voltage divider voltage division lah. Okay. So R bagi R per 2 bagi R per 2 bagi R. Okay. Multiply with VDC. So you akan dapat this one is R over 2. So this one berapa 3 per 2 R VDC. So this one cancel. So that's why you akan dapat this one 1 per 3 VDC. Okay. Manakala Vy. Okay. Vy tadi is actually ni lah. R bagikan dengan R per 2 plus R VDC. So you akan dapat 3 per 2 VDC. Okay. Tapi since dia punya polarity dia terbalik di sini. Sebab dia sini N kan. So ni negatif, yang ni positif So ni jadi negatif 3 per 2 VDC. Okay. So ni positif. Ni negatif. Yang ni negatif, yang ni positif. So that's why you dapat 1 per 3 VDC. And this one is actually 2 per 3 VDC. Dan disebabkan dia polarity terbalik. So kita letak negatif. Okay. So that's why dalam the first interval, you akan dapati untuk VAN, this one, voltage VAN here, you akan dapat 1 per 3. Begitu juga dengan VCN. Okay. VAN, so 1 per 3. Ni interval yang the first interval Begitu juga dengan VCN. VCN pun 1 per 3 VDC Manakala untuk VBN adalah negatif 2 per 3 VDC. That is how we got these values.
Okey, dan seterusnya lah. Ini adalah untuk interval yang kedua dan interval yang ketiga dan seterusnya. Okey. Okay, so by referring to the six-step three-phase inverter, so this is actually the Fourier punya analysis. Um, okay, so Fourier coefficient ataupun magnitude ini adalah magnitude untuk harmonics. Okay, bergantung pada nilai n. Okay, so this is line to line punya equations. Okay, so 4 VDC bagi n pi cos n pi over 6 ataupun dalam sebutan yang lebih mudah 4 VDC bagi n pi cos n 30 darjah. N kali dengan 30 darjah. So this is for line to line. Manakala untuk phase voltage is much more complicated. So this is the equations. Okay. Tapi untuk the three phase voltage ni, okay, N nilai nombor-nombor harmonis ni adalah as you can see nombornya start daripada okay, yang ni fundamental lah. Okay. Yang ni line ni N is actually start daripada 1, 3, 5. Semua nombor-nombor ganjil 11 dan seterusnya. This is for the line voltage. But for the phase voltage, dia punya N tu is quite special sedikit kerana as you can see nombor-nombor ganjil selain daripada nombor gandaan 3 yang akan wujud, iaitu nombor 1, 5, 7, 11, 13 dan seterusnya. Dan you dapati bahawa semua sebenarnya dalam three phase voltage ini semua nombor-nombor gandaan genap. Nombor-nombor gandaan 3 semuanya tidak ada. So dia automatically eliminated. So nombor-nombor gandaan 3 ni kita panggil sebagai triplen harmonics. Iaitu nombor-nombor 3, 9, 15 dan seterusnya. Semuanya kosong. Nilai dia adalah kosong. So that's why this equations is actually for harmonics nombor 1, 5, 7, 11 dan seterusnya. Kalau you tak puas hati, you boleh masukkan N dengan N ni contohnya N ni 3, you boleh dapati bahawa nanti you akan dapat nilai dia adalah kosong. Magnitude harmonic nombor 3, 9, 15 semuanya adalah kosong. Okay, so that is the effect of what we call dalam three phase voltage sahaja. Okay, dalam line voltage you still have this harmonics punya magnitude, iaitu harmonic nombor 3, 5, 7, 9 dan seterusnya. Tapi untuk phase voltage, all the harmonics gandaan 3 adalah kosong. Okay. So yang ini adalah semua equation yang berkaitan. Contohnya dapatkan V fundamental. Okay. Untuk this one adalah untuk phase voltage. Okay. Phase voltage. Phase voltage punya fundamental. Kemudian harmonics untuk phase voltage. Okay. So N ni adalah 5, 7, 11, 13. Dan impedance, how to calculate the impedance. Dan juga dia punya current. Which is sebenarnya daripada sini sampai habis ni, sebenarnya semuanya sama je dengan single phase. Okay. Cuma tadi adalah kesan-kesan yang lain. Contohnya untuk three phase voltage ni, six step three phase voltage ni, gandaan 3 semua hilang. Gandaan 3 semua tak ada. Tapi semuanya dari segi dia punya flow of the calculation, sebenarnya adalah semuanya bendanya sama saja. Okay, so this is how to calculate the total harmonic distortion untuk voltage dan juga current. Untuk phase voltage Okay, sebenarnya benda ni sama je dia punya equation je. Okay, so kita dah habis on the 6-step inverters. So kita nak masuk kepada sinusoidal PWM three phase inverters. So sebenarnya why using PWM? Dia ada advantage lah.
seperti single phase juga, di mana by using PWM we can actually adjust V fundamental can be sama ada you boleh control. Okay. Dan juga dari segi filter design. Filter design is very easy. Kerana apa? Kerana kalau ikut spektrum, this is your V1. You punya harmonics akan wujud pada frekuensi nombor harmonics equals to you punya modulation frequency. Kalau you modulation frequency you 20, so maknanya nombor harmonics yang akan wujud adalah pada harmonik ke-20. So very far away. Okay, masih ingat lagi Modulation frequency is actually frequency carrier over frequency of your sinusoidal. Okay. So kalau frequency carrier you 2 kHz and you punya frequency sinusoidal adalah 50 Hz. So maknanya you punya MF adalah berapa kalau ikut ni nak congak-congak ni takut salah pula. 40. Maknanya yang ni adalah nombor juga ni, nombor harmonics N ke 40. So this one dia akan 40 sinilah. Nombor harmonik ini nombor 1. Yang frekuensi harmonik wujud pada nombor 40. Okay. So saya harap you masih ingat lagi benda ni So dari sini plot nombor harmonics. Kalau disuruh plot frekuensi, so ini adalah frekuensi 50 Hz. Manakala frekuensi harmonik ni adalah 40 kalikan balik dengan frekuensi modulation FM. Iaitu, you akan dapat baliklah 2 kHz. Which is sama dengan frekuensi triangular. Dan frekuensi triangular ni sebenarnya adalah frekuensi switching. Okay. Maknanya inverter tu dia switch pada frekuensi yang sama dengan frekuensi of the carrier. Okay, itu adalah advantage of using PWM lah. Kita boleh control fundamental, kita boleh control macam-macam. Okay, tapi disadvantage adalah complex lah, complex control circuit Dan high losses, banyak high losses semasa switching sebab kita switch ni pada frekuensi yang amat laju 2 kHz. So there will be a lot of losses dalam switching. Okay, so this is how we do. So we compare triangular, tapi sekarang ni as you can see dia punya modulating frequency, modulating waveform ada 3 Kita ada VA, VB dan juga VC, dan ketiga-tiga waveform modulating ni is actually out phase of each other sebanyak 120 darjah. Okay. So this is your punya V-line, VAB, V-line output by using this PWM. Dan yang bawah sekali ni adalah you punya phase voltage. Okay, phase voltage. Dan, okay, phase voltage. So maknanya as you can see kalau V-line dengan V-phase ni, rasa-rasanya kalau ikut pendapat you all lah, based kepada this punya waveform, which waveform yang you rasa mempunyai less harmonics? Yang ini adalah current sorry. Current ni. Yang bentuk waveform voltage ni yang ni. Yang petak-petak ni. Based on your punya opinion lah. Antara V-line dan juga V-phase ni, which one yang you rasa lebih banyak harmonics? V-phase ataupun V-line? V-phase lagi banyak harmonics? Okay. Berbalik kepada six step three phase inverters.
Okey. Kalau ikutkan Fourier punya coefficient ni, this is for the line to line voltage. This one adalah phase voltage. Okay. Which one yang you rasa lebih banyak harmonics? Okay, betul. Sebab V-line lebih banyak harmonics V-line lebih banyak harmonik kerana harmonik yang wujud adalah harmonik nombor 3, 5, 7, 9 dan seterusnya. Manakala phase voltage, harmonics yang wujud adalah lebih kurang kerana harmonik nombor gandaan 3 semua dah eliminated automatically. Okay. Kita tak perlu buat apa-apa pun. Memang dia automatically eliminated dalam dalam phase voltage. Okay. So maknanya dalam case 6 step 3 phase inverter ni, phase voltage lebih kurang TH, lebih rendah bilangan harmonik berbanding dengan line voltage. Okay, so dalam PWM, okay, tak apa. Kita tunggu nanti jawapan dia macam mana, betul tak? Sebab masing-masing kebanyakan jawapan you kata V-line lebih rendah THD dia. Lebih rendah dia punya bilangan harmonik. So, okay, kita tengok nanti. Okay, so kita tinggalkan dulu jawapan dia nanti. Okay, so this your punya V-line dan this is your punya V-phase. Okay, dan dalam kita panggil SPWM, sinusoidal PWM 3-phase inverter ini, if you punya carrier frequency, okay, you punya carrier of the triangular is chosen to be odd dan nombor ganjil dan a odd triple multiple of the reference frequency. Okay. For example, you punya frequency triangular ni adalah 3 kali ganda ataupun gandaan 3 lah. Okay. Harmonics akan berjaya dikurangkan. Okay. Berjaya dikurangkan kerana all the, if you chosen to be you punya frequency carrier contohnya lah. Frequency carrier saya ataupun frequency carrier ataupun triangular ni is actually dalam gandaan nombor ganjil dan dalam gandaan 3. Contohnya 21 kali 50. Ini 21 ni. Tu gandaan 3 kan? Dia ganjil dan gandaan 3. Okay, maknanya you punya frequency carrier adalah 1050. Okay. So actually if you choose you punya this one, gandaan 3, ganjil dan gandaan 3, which is sebenarnya kalau frequency carrier bagikan dengan modulating frequency, contohnya lah frequency carrier 1050 bagikan dengan frekuensi modulating 50 Hz, you akan dapat balik 21. So maksudnya sekiranya you punya MF, ni kadang-kadang dia punya perkataan ni boleh memeningkan paling senang sekali ayat dia, sekiranya you punya MF, modulating frequency bernombor ganjil dan gandaan 3, okay, apa yang kita boleh dapat adalah, okay, so this is the voltage. Yang ni adalah phase voltage. Ini pula adalah line voltage. Okay. So sekiranya you punya MF berada dalam you pilih nombor gandaan ganjil dan gandaan 3, all the harmonics dalam gandaan 3 akan eliminated. Automatically eliminated dalam line voltage. Okay. Tapi dalam phase voltage masih lagi wujud. Contohnya
Kalau you punya MF if 21, you will receive that the spectrum of untuk dalam line voltage, gandaan 3 dan ganjil semuanya hilang. Okay? Contohnya 21, begitu juga dengan 63. Okay, so you have more clean spectrum kat sini. Dan kalau clean spectrum, meaning that you punya THD pun is very very low. So maksudnya you punya, maknanya line voltage ni lebih, orang kata apa, sedikit kandungan harmonics berbanding dengan phase voltage. Okay, so yang ini berlawanan, dia macam contradict dengan 6-step inverter tadi. 6-step inverter tadi, phase voltage lebih kurang THD dia berbanding dengan line. Tapi for the PWM, terbalik. Line voltage lebih kurang THD berbanding dengan phase voltage. Okay? Dan ini dapat dikurangkan lagi sekiranya you pilih you punya modulating frequency dalam gandaan ganjil dan gandaan 3. Okay? So example, I think this one saya rasa saya ada buat, tapi this one tak apalah. Mungkin saya akan buat secara bertulis dan saya akan postkan kepada dalam you punya WhatsApp group. So this one is actually not very, orang kata apa, it's actually a straightforward lah. You can do it by your own, but nanti kalau you nak try, saya akan bagi jawapan dia. Okay. So I think that's all for today. Okay. For the 3 phase, so kita dah settle on this 3 phase. Seperti yang saya maklumkan, so 3 phase is not very, orang kata apa, saya tak pergi detail sangat kerana kita akan just tengok dia punya application saja. Kita tengok dia punya, orang kata apa, kita akan gunakan dia punya equation ni saja. Okay, untuk the next punya, orang kata apa, motor, AC motor drive. Okay, how we use this inverter to control the speed dan juga the torque of the AC motor drive. So dalam AC motor drive ni is actually quite complicated kerana untuk speed, okay, dia control by using frequency supply. Okay, manakala torque ni dia ada dua komponen. You kena control dia punya frequency dan juga you punya voltage. So you kena seimbangkan. Okay. So without inverter, this one is not possible untuk AC motor drive. So that's why pada awal-awal tahun 1950-an, 60-an, masa industri nak start up, DC motor lebih banyak digunakan dalam industri kerana DC motor is very simple. Nak control speed, you control you punya voltage. Nak naikkan speed, you naikkan voltage. Kalau nak control torque, you control the current. Increase the torque, you increase the current, you increase the torque. Very simple. Tapi DC motor ni is actually dari segi dia punya ruggedness tu memang sangat-sangat lemau lah. Sangat-sangat orang kata apa, manja. Dia tak boleh terlalu lasak sangat. Dia punya size pun is very big. Dan dia pun perlukan maintenance. Sentiasa kena buka, tukar dia punya brush contactor dia tu. Dia punya commutator tu kena sentiasa tukar. Dan dia punya size besar lah. Okay. Tapi diorang tahu bahawa AC motor ni sebenarnya lagi bagus sebenarnya. Dari segi dia punya compactness tu, dia punya volume dia kecil. Dari segi dia punya maintenance pun is very, orang kata apa dah tak ada langsung maintenance lah. Tak ada part yang nak kena tukar pun regularly kan. Melainkan kalau ada benda-benda yang rosak lah. Tapi dari segi control memang susah. Dia punya limitation dia ada dari segi control. How to control the speed? You gonna adjust dia punya frequency, which is pada masa tu tak possible, kan? Sebab inverter masa tu belum lagi muncul. Begitu dengan torque, nak control torque, you kena control frequency dan juga voltage. So that's why pada masa tu DC motor lebih banyak dipakai.
Tapi disebabkan oleh introduction of this power electronics, kita ada introduce inverters. So this make possible. Then the AC motor punya popularity gain momentum, dan rasanya dekat factory dan sebagainya sekarang semuanya adalah AC motor. Okay, induction motor. Yang paling popular induction motor lah. Kita ada macam-macam jenis kan. AC motor, kita ada induction motor, kita ada apa lagi? Synchronous motor, kita ada apa lagi? Brushless DC motor. Tapi sekarang ni, okay, antara induction motor dan brushless DC motor. So sekarang brushless DC motor dah makin popular lah. Brushless DC motor ni dia agak modern sedikit. Dia memang baru diintroduce rasanya dalam 10 tahun yang lepas. So dia sekarang gain momentum lah. Sekarang ni banyak you perhatikan banyak dah pakai brushless DC motor. Okay, kipas macam-macam lah, semua dia brushless DC motor. Kita punya drone tu pun, kipas drone tu pun is actually a brushless DC motor. So it's quite compact dan lebih senang nak control berbanding dengan induction motor ni. Okay, so saya tak tinggalkan you all macam tu saja. So untuk next class, so kita akan terus masuk kepada one Okay, so induction motor. So kita nak tengok in construction and principle, per phase equivalent circuit dan juga power and torque. So untuk this one, saya nak, sebelum saya cerita lebih mendalam lagi, saya tak nak you all lost. So saya nak you all look at the video yang saya dah share dalam e-learning system. So there is a basic principle of the induction motor dalam bentuk animation. Saya rasa bentuk animation ni lebih orang kata apa, tangkap lah, lebih rasanya you all lebih faham. Kalau saya cerita dalam slide ni memang susah sedikit sebab dia banyak mainkan dengan 3D dan sebagainya. So saya nak you all refresh balik apa itu synchronous speed. Sebab nanti saya akan tanya dalam kelas nanti, what is synchronous speed, what is sleep dan juga sebagainya. Saya benda-benda ni dah belajar dalam basic machine, fundamental power. Tapi saya maklum memang tak mendalam lah sebenarnya you pergi masa subjek tu sebab mungkin nak kejar silibus dan sebagainya. Tapi at least you tahu what is synchronous speed dan juga apa itu sleep. Okay, you refresh balik based on video yang dah saya share. Kalau tak ada pun tak apa, nanti saya akan share the link YouTube tu dalam kelas. So you boleh go look at the video. Okay, sebelum saya proceed dengan next class. Next class kita pada hari Khamis insyaAllah. Okay, so kalau tak ada apa-apa soalan? Kalau tak ada apa-apa soalan, so kita dismiss our class. Okay. So and then you proceed with the video lah. Okay. So I think that's all for today. So thank you very much for your attention. And Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.